Ayan guys, dito tayo sa Kala, mag-survey tayo. Presidential survey sir. Pwede ka sir? Survey tayo sir. Sir, survey lang. Presidential survey. Trillanes versus Sara Duterte. Kanino ka sir? Kanino sir? Duterte na, sir. Sara Duterte? Yes. Bakit tayo mga Trillanes sir? Sabi ng mga tao niya, 60% na daw siya. Talo niya daw si Sara Duterte, 40% lang. Kayo sir, sino gusto niyo sir? Trillanes versus Sara Duterte? Wala pa. Undecided? Okay, salamat. Mas maganda kasi sir yung maaga sir. Survey na nga eh. Sige sir, salamat. Tanongin natin dito. Sir, survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Sara Duterte. Trillanes kayo? Sige, salamat. Basta kuya. Okay lang, mamaya babalik ako. Sir, good morning. Survey lang. Trillanes versus Sara Duterte. Kayo sir? Trillanes versus Duterte. Ayun sir. Kayo sir? Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Yung magandang background, alam naman natin ang background, importante, di ba? Oo. So, sino ang gusto mo sir? Survey na nga sir. Trillanes kayo? Sige, salamat ha. Magandang background yan. Sir, good morning. Survey lang. Trillanes versus Sara Duterte. Sara kayo sir. Sige, salamat. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Duterte kayo. Kayo sir? Duterte kayo. Trillanes versus Duterte. Sige sir. Salamat. Tanongin natin ang mga kababayan natin. Sir, good morning. Presidential survey sir, Trillanes versus Duterte. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente, Trillanes versus Duterte. Sino? Sara Duterte. Dito tanungin natin. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente, Trillanes versus Duterte. Duterte. Kayo sir? Trillanes versus Duterte. Kayo sir? Trillanes versus Duterte. Duterte. Kayo sir? Duterte. Ayaw niya kay Trillanes. Scam. Sige sir ha. Kayo sir? Survey lang sa pagka-presidente, Trillanes versus Duterte. Duterte. Sige, salamat ha. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente, Trillanes versus Duterte. Trillanes versus Duterte. Kanino kayo sir? Trillanes versus Duterte. Sino gusto mo dyan sa dalawa? Sara Duterte. Kayo sir? Sara Duterte. Kayo ma'am? Sir, pwedeng wala pa akong pangkain. Wala, survey pa lang ito ma'am eh. Ayan. Mga mahal nating kababayan, no? Tanungin natin. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Kanino kayo, sir? Kanino, sir? Ayun, sir. Sir, good morning. Dito tayo. Tanungin natin lahat. Sir, good morning. Survey lang. Trillanes versus Duterte. Kanino kayo, sir? Kanino? Ayaw nyo? Ha? Survey nga sir eh. Okay. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Ay. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Kanino kayo, sir? Wala. Ayaw. Duterte kayo, sir. Sige, sir. Salamat ha. Dito tayo kila sir. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte, sir. Trillanes? Sige. Salamat. Kayo, sir. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Dalawa muna. Ha?
Trillanes kayo. Kayo, sir. Survey. Trillanes versus Duterte. Sino, sir? Ha? Hindi nga, sir, eh. Para malaman natin. Survey to, eh. Sara Duterte. Sige, salamat. Dito kay sir. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Duterte kayo. Sige, salamat. Sir, survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Kanino kayo, sir? Duterte. Sige po, salamat. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Duterte. Kayo, sir? Duterte ko gan. Duterte. Kinausap Duterte ko. Bakit Duterte lang, sir? Gusto ko Duterte kay ano. Dito, bumabalik yung mga Trillanes, puro lang yan paninira. Okay, salamat. Sige, salamat ah. Magandang palakad. Duterte, magandang palakad. Okay. Ano ba ang binabato na sir? Duterte kami. Duterte. Sige, sir, salamat ah. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Ha? Sara lang. Sige. Ikaw sir. Asa ka sir? Boss, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Kanino kayo, sir? Survey. Ano, sir? Wala pa. Kayo, sir? Trillanes versus Duterte. Ha? Sara? Kayo, sir? So, undecided. Kayo, sir? Tumitingin, sir. Trillanes versus Duterte. Duterte. Sige, salamat. Kayo, boss. Trillanes versus Duterte. Botong gobyerno. Walang lang. Okay. Kayo, sir? Yung mag-deliver ng kuryente ba? Mag-deliver ng kuryente. Sir, good morning. Survey tayo, sir. Trillanes versus Duterte. Duterte kayo, sir. Kayo, sir? Wala ko kay Doon lang sa dalawa. Doon lang muna sa dalawa. si Trillanes. Oh, Trillanes versus... Trillanes ako kasi lagi siyang ano eh. Ano? Ma-expose. Sige. Hindi naman totoo. Salamat. Trililing yan, trililing. Salamat. Ano na yan? Ano na? Kayo, sir. Trillanes versus Duterte. Duterte Ano? Trillanes. versus Sara Duterte. Ay, sarap. Yan. Kayo, sir. Trillanes tayo. Trillanes versus Duterte. Ha? DDS kay Sara Duterte. Sige. Sir, anong vlog mo? Kalye TV 25 vlog. Oo, panoorin mo doon. Marami na sorte tayo doon. Hello mga sir. Survey tayo, sir. Trillanes versus Duterte. Kanino kayo, sir? Sara Duterte. Kayo, sir. Trillanes versus Duterte. Wala nang iba. Sino, sir? Sara na. Kayo, sir. Trillanes versus Duterte. Sino ba yung Trillanes? Si Antonio Trillanes. Hindi kilala eh. Kanino, sir? Verde. Duterte. Kayo, sir. Automatic na yan. Lahat na nandito tao nito, Duterte yan. Sigurado. Kayo, sir. Verde. Duterte. Sige, sir. Salamat, ha. Saan ka, sir? Ikaw, saan ka? Trillanes. Sir, good morning. Survey lang sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Wala, kay Lenny na lang ako. Dalawa muna, sir, eh. Huwag muna yung si Lini, mamaya na. Ayan, sir, good morning. Yes. Survey for President. Trillanes versus Duterte. Siyempre, Duterte tayo. Duterte kayo, sir. Sige, sir, salamat, ha. Duterte po. Bakit si Duterte, sir? Mas napupusuan ko eh. Mas Si- tingin ko lang maganda rin magiging kalabasan ng sistema ng Pilipinas. Kailan may mag-post? Mamaya. After Duterte, sir. Duterte. Kayo, sir. Duterte. Ayan nyo kay Trillanes. Wag. Bakit sabi niya, lamang daw siya ngayon, eh. Wag, sir. Kaya tanongin natin ang napupusuan na Anong page yan, boss? Kalye TV 25 lang sa YouTube. Sa YouTube, wala Facebook. Mayroon sa Facebook. Viral News Today. Basta Duterte kami, sir. Sir, kayo, sir. Pupusuan namin. Trillanes versus Duterte. Ah? Trillanes ka? Sige. Kayo, sir. Trillanes versus Duterte. Wala pa ako maisip.
Okay. Kayo, sir? No comment. Trillanes versus Duterte. Anong pangalan? Kali TV 25 Vlog. Si? K. Kali. Kali Siri TV ka rin. TV 25 Vlog. Sa YouTube. Ah, ito 25. Vlog. Sa YouTube. YouTube yan ah. Yan. Ito. Pindutin mo lang. Ito, pindutin. Lalabas yung mga, yan, survey yan. Tanungin natin dito yung mga kababayan natin. Hello mga sir, survey tayo, presidential survey. Trillanes versus Duterte. Ayaw, sige. Dito tayo. Sino may gusto kay Trillanes? Sir, ikaw sir. Ma'am, good morning. Survey lang tayo. Ayaw. Kayo sir, survey lang to sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Ano sir? Hindi ako butante, sir. Hindi ka butante? Sige, salamat. Ayan o. Busy si sir o. Sir, survey lang tayo. Pagka-presidente, Trillanes versus Sara Duterte. Kanino sir? Survey lang ito sir. Ikaw naman, survey lang. Ikaw sir. Hindi pa ko ready sir. Ha? Tapos ka na? Kayo ma'am, survey. Trillanes versus Duterte ma'am. Kanino ka ma'am? Dalawa muna. For president, sabi niyang hindi, Trillanes muna ma'am. Trillanes versus Duterte, tanong ko yun. Sino gusto mo, si ma'am? Trillanes? Okay, salamat. Yan lang. Dito tayo mga kababayan natin. Sir, good morning. Survey tayo sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Kayo sir, Trillanes versus Duterte. Duterte? Sige, salamat. Kayo sir, Trillanes versus Duterte. Presidential survey. Ha? Kailan tayo sir? Kanino? Ay, survey nga eh. Kayo sir, survey. Duterte talaga. Duterte kayo sir? Duterte. Okay, salamat sir. Ba't may namin? Kayo sir, survey lang sa pagka-presidente. Sara Duterte kayo sir? Sara din, siyempre. Sara din. Sige, salamat ha. Ikaw, sino ka? Hindi. Sir, good morning. Survey lang tayo sa pagka-presidente. Sara. Sara. Kayo sir? Sara. Kayo sir? Ha? Kay Sara. Mamaya na sir, mamaya na. Mamaya na. Sir, Sara po, Sara. Sara kayo. Sir, good morning. Survey lang tayo sir sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Kanino ka sir? Wala. Ayaw mo. Sige, salamat. Dito tayo kaila sir. Mga sir, good morning. Survey lang tayo sa pagka-presidente. Sara Duterte versus Trillanes. Kanino ka sir? Sara. Sara. Kayo sir. Trillanes versus Sara Duterte. Kaprido. Hindi. Dalawa lang muna sir. Kasi sabi ng mga alipores ni Trillanes, panalo na daw sila sa 60%. Kaya mag-survey tayo sa gram. Kanino gusto? Kay Sara. Kayo sir, sino gusto niyo sir? Si Trillanes o si Sara Duterte? Sara. Sir, good morning. Survey tayo sir. Trillanes versus Duterte. Duterte. Sige sir, salamat. Kayo sir, Trillanes versus Duterte. Survey to sir. Pre, ikaw pre. Sino sir? Dalawa lang muna pili mo dyan. Si Sara at saka si Duterte. Si Sara at saka... Baka-decide Undecided? Sige, salamat. Walang problema sir. Ayan, dito tayo.
Mga sir, good morning. Survey tayo sa pagka-presidente. Trillanes versus Sara Duterte. Kanino kayo, sir? Ayaw niyo. Kayo, sir? Trillanes versus Duterte. Duterte kayo, sir. Sige, sir. Salamat, ha. Sir, good morning. Survey tayo. Trillanes versus Duterte. Wala po yan. Hindi ako nakapag-vote yan. Survey pa lang naman to, sir. Sino gusto niyo, sir? Duterte. Duterte. Sige. Kayo, sir? Ayaw. Survey. Kayo, sir? Sa akin yan, Duterte ako. Duterte, sir. Sige, salamat. Tanongin natin yung mga... Sir, good morning. Kabayan, survey tayo sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Kanino kayo, sir? Duterte. Kayo, sir? Green. Green. Sara Duterte. Ayaw mo kay Trillanes. Sige, salamat. Duterte pa rin. Marami. Sara, sir? Duterte solid dito. Ayaw mo kay Trillanes? Ayaw. Uliling yan eh. Kayo, sir? Lahat dito, Sara. Sino gusto mo? Sino? Si Sarah. Si Duterte, Sara. Sige, salamat. Trillanes kayo. Sige, salamat. Kayo, sir. Sino gusto mo, sir? Ha? Green. Green, si Sara. Sige, salamat. Yan, sir. Yan, sir. Ah. Sir, good morning. Trillanes versus Duterte. Sara. Kay Sara. Kayo, sir. Siyempre Sarah. Kay Sara. Ikaw, ma'am. Sino gusto mo, ma'am? Wala tayong makuha dyan sa iba. Sara Duterte. Sara Duterte. Sige, salamat. Mga sir, good morning. Survey tayo sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Sara sulit. Ayaw mo kay Trillanes, sir? Kayo, ma'am. Kayo, sir. Sara. Sulit. Kayo, sir. Sara Duterte. Sir, good morning. Survey tayo. Trillanes versus Duterte. Sara. Sige, salamat. Oh. Yanis, berapa kita tanun? Ikaw, Nay. Survey sa pagka-presidente. Trillanes versus Sara Duterte. Ayaw. Ikaw, sir. Sir, good morning. Survey tayo, sir, sa pagka-presidente. Sara Duterte versus Trillanes. Duterte. Sige po. Salamat. Hello, sir. Good morning. Survey tayo, sir, sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Kanina kayo, sir? Ha? Duterte kayo, sir? Ikaw, sir? Siyempre, Inday Sara yan. Inday Sara. Wala yan, thrilling. May thrilling yan. May tililing ba? Okay lang, sir. Kita yan, di mo Oh, nanalo. okay. Kahit barang di tayo, di mo nanalo yan. Ah, ganun ba? Dito tayo tanongin natin yung mga... Sir, good morning. Survey tayo, sir, sa pagka-presidente. Trillanes versus Duterte. Duterte kayo, sir. Sir, good morning. Survey tayo, sir. Trillanes versus Duterte. No comment po ako dyan. Sino gusto mo, sir? No comment. No comment. Undecided. Kayo, sir. Ikaw, sir. Trillanes versus Duterte for president. Sara Duterte. Sara Duterte kayo, sir. Sara Duterte din. Idol namin yan. Okay. Sige, salamat, mga seaman. Majority, Sara. Sige, salamat po, mga kababayan natin. Itanong na natin dito sa mga seaman na nakatambay, no? Dito sa Kalaw. Ayan po, mga kababayan natin. Salamat po sa kanilang mga reply at response.